सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम आपण मानकु कहबू 13 और 14 तारिख रो दिनटी आपणकर किपरि रहिबो ए दुई दिन को आपण माने किपरि भाबरे प्लानिंग करिवे। जदि विशेष भाबरे आम आपण मानकु कहबू कि ए दिन रे आपणकर स्थिति किपरि रहिबो ता सहित क्यों क्यों क्षेत्र में आपण को फायदा हेबो क्यों सबु जिनिस रे आपण को सावधानियता अवलंबन करने को पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो कैरियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्य रो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे किछि आपण मानकु उपाय विषय कहबू जहा द्वारा आपण ए दुई दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आग को वीडियो आरंभ करबार पूर्व आमर आपण को रिक्वेस्ट जदि आपण आमर चैनल नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे 13 और 14 तारिख रो दिन। सबुठारु प्रथमे जानिबा कि कोन आपणक पई ए दुई दिन रे पॉजिटिव रहबा पई जाउछि। जदि आमे आपण मानको विशेष भाबरे कहिबू परिवार द्वारा बहुत भल संबंध हेबार विशेष रूप से संभावना बनुछि। कौनसी स्थिति रे आपण को विकास देखा मिलिबो तथा घर परिवार रे समस्तक सहित आपसिक सामंजस्य आपणकर बहुत ही भल रहिबो। आपणक द्वारा करा जायथिबा कार्य द्वारा ए दिन रे आपण को बहुत भल सफलता तथा परिवार रो सम्मान मध्ये आपण को प्राप्त हेबो। ए दिन रे विशेष रूप से आपण समस्तक प्रति आस्था रखिबा सहित समस्तक सहयोग करबा पई ट्राई करिवे। ता सहित जदि कहिबा ए दिन रे आपण बाहर रो गतिविधि रे निजर ध्यान को अधिक केंद्रित करिवे तथा योजनाबद्ध उपाय रे निजर कार्य को सुचारी मध्य नेबे। आपणक प्रियतम को द्वारा बहुत भल सफलता प्राप्त हेबो तथा आयर साधन मध्य आपणकर काफी मजबूत रहइबो। प्रॉपर्टी संबंधित कौनसी प्रकार कार्य करबा पई ए दिन आपणकर बहुत ही उत्तम रहिबो। घरर देखभाल संबंधित शौकीन जगह को आपण जाई पारंती ता सहित आपणक दिनचर्या रे जहा परिवर्तन आसुथुला ताहा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य तथा पर्सनालिटी रे बहुत भल सुधारता आसीबो। भाग्यर लेनदेन रे आपणको खुशी मिलिबो। ता सहित जदि कहिबा ए दुई दिन रे कौनसी वास्तुविद सह कौनसी विचार विमर्श करंतु। प्रत्येकटी कार्य करने पूर्व बजेट बनैबा आपणक पई अति आवश्यक रहिछि। ए दिन रे अन्य काम रे ध्यान देबा अपेक्षा निजर व्यक्तिगत कार्य रे आपण अधिक ही ध्यान केंद्रित करंतु। पिलांक तरफरु विशेष रूप से चली आसुतबा समस्यार उत्तर मिलिबा कारणरु खुशी भरा माहौल आपणकर मरिबो। धन कर्म समाजसेवी संस्था रे विशेष रूप से आपणकर रुचि रहिबो। ए कारणरु जदि आमे आपणको कहबो आपण सम्मानित मध्य होई जिवे। विद्यार्थी को मध्य पूर्व किछि टाइम रु विशेष रूप से चली आसुतबा प्रॉब्लम रु छुटकारा मिलिबो। बड़ंकर सम्मान और आदर आपण आज निहाती भाबरे करंतु। तांकर आशीर्वाद आउ सहयोग विशेष रूप से आपणक पई भाग्य उदय रे निर्माण करिवो। घरे कौनसी धार्मिक कार्य मध्य आपणकर संपन्न होई पारे जहा द्वारा घरे सकारात्मक ऊर्जार मध्य वास हेबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा ए दिन अधिक रु अधिक विवाद ठारू दूरी रखिबा पई आपण चेष्टा करंतु। सावधानियता रखिकी कौनसी भी कार्य को स्टार्ट करंतु। आपण निज ऊपर भरोसा करिकी आर्थिक लेनदेन रे सावधानियता रखंतु। केबे केबे आपणकर भूल बुझामणा कारणरु किछि उपलब्धि आपणक हातरु मध्य जाई पारे जो कारण पाई आपणक स्वभाव रे अकारण रे क्रोध आउ चिड़चिड़ापण मध्य आसी पारे। निजर आत्मविश्वास ऊर्जा बनैकी रखिबार जरूरत रहिछि। एहा सहित विद्यार्थींकर ध्यान निजर पाठ पढ़ारे केंद्रित होई परिबो नाही जो कारण पाई जदि कहिबा प्रॉब्लम मध्य आसी पारे। कौनसी नकारात्मक कथा पुणी थरे उठिबा कारणरु अति संपर्कीयक सह संबंध खराब हेबार विशेष रूप से आशंका रहिछि। निजर सम्मानर देखभाल आपण स्वयं करंतु। चोरी हेबा अथवा हजि जिबार विशेष रूप से संभावना रहिछि। प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र रे कौनसी अति संपर्कीय बा भाई सह कौनसी लड़ाई झगड़ा हेबार विशेष रूप से आशंका रहिछि। तेणु सावधान होतु।
ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଆସିକି ଏଦିନ ଆପଣ ନିଜର ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଏଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚର ବି ଅଧିକତା ରହିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ମାମଲାକୁ ସୁଲଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନରମତା ବନେଇକି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତରତର ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁକସାନଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଘରର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବନେଇ ରଖିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାରବାର ବିସ୍ତାରର ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ଅନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁକସାନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି କାଫି ସାମାନ୍ୟଦାୟକ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଆଉ କାଫି ଊର୍ଜାବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜଳରେ ତିଳ ଅର୍ପଣ କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର 108 ଥର ଜପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।